अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। आज साल दवम का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। 2022 में आपके जो सालाना पेपर आएंगे उनके अंदर आपको पेपर कितने नंबर का आएगा, किस डिसिप्लिन में आएगा, किस किस सवाल के कितने नंबर्स होंगे और इसी तरह से कहाँ कहाँ से मारूजी आएगी और किन किन सवाल को आपने कितना वक्त देना है, इंशाल्लाह आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बहस करेंगे। तो बाकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर ये समझते हैं कि हमारे लेक्चर्स फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली चीज़ इमदादी अफ़ाल है। 5 नंबर के इमदादी अफ़ाल आएंगे। मारूजी के तौर पे आपको 4 जुमले दिए जाएंगे जो बतौर इमदादी फ़ेल एक जुमला दुरुस्त होगा और बाकी 3 गलत होंगे। आपने ये 4 और एक 5 नंबर की मारूजी इमदादी अफ़ाल से तैयार करनी होती है। इसलिए आपको इमदादी अफ़ाल का हमारा उर्दू ग्रामर सेकेंड ईयर प्ले लिस्ट में मौजूद है, लेक्चर सुन लें। रमूज़े औकाफ आपको 5 नंबर के आएंगे। आप जानते हैं पंक्चुएशन इंग्लिश में भी पूछी जाती है। अलामात कहाँ कहाँ किस किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, इनके नाम और इसी तरह से इनका जो काम है, किस अलामत को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है उर्दू अदब के अंदर, इसके ऊपर 5 मारूजियाँ बनाएगा आपके लिए। 5 आपने नंबर यहाँ से हासिल करने होते हैं। ये लेक्चर भी हो चुका है उर्दू ग्रामर सेकेंड ईयर प्ले लिस्ट से, आप ये भी सुन सकते हैं। मुताबिकत और हुरूफ का इस्तेमाल, ये 2 चीज़ें होंगी। हुरूफ का इस्तेमाल और मुताबिकत, इन दोनों पे भी हमारा लेक्चर हो चुका है। आप इनको भी हमारी उर्दू ग्रामर सेकेंड ईयर प्ले लिस्ट में सुन सकते हैं। इसको ज़रा समझें। कभी तो 2 नंबर की मारूजी मुताबिकत से बनाएगा, कभी हुरूफ के इस्तेमाल से 2 नंबर की बनाएगा और 3 नंबर की मुताबिकत से, कभी मुताबिकत से 2 नंबर तो हुरूफ का इस्तेमाल 3 नंबर। तो ये भी मारूजी के तौर पे आपको 5 MCQs देता है। आपने इनको जो है पेपर के अंदर मारूजी के एतबार से ही तैयार करना है। आपको इसमें से ना तो कोई डेफिनेशन आती है ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा किसी भी डिसिप्लिन में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। अब चलते हैं आगे। हिस्सा नसर से आपको 5 नंबर की मारूजी आएगी। गज़ल और नज़म से मारूजी नहीं देता। फर्स्ट ईयर में भी वो गज़ल और नज़म में मारूजी नहीं देता। इसी तरह से सेकंड ईयर में भी सिर्फ आपके जो असबाक हैं, जो हिस्सा नसर के असबाक हैं, वहाँ से आपको मारूजी देगा 5 नंबर की। आपने 5 नंबर की मारूजी अपने असबाक से तैयार करनी है। नज़म और गज़ल के हिस्से को मारूजी के एतबार से छोड़ देना। पेपर के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं। हिस्सा मारूजी का वक्त जो है आपको उसने मुख्तस किया होता है और जब आपको इंशाइया पेपर मिल जाए तो आपके पास सबसे पहला सवाल होगा, अशार के नज़म की तशरीह करनी है। 2 अशार देगा, दोनों ही आपको करने होंगे। शायर के नाम का 1 नंबर है, 1 नंबर नज़म के उन्वान का है और 2-2 अशार हैं, लिहाजा एक शेर की तशरीह 4 नंबर की और दूसरे की भी 4 नंबर की है। कुल नंबर 10 होंगे। ये जुज़ अलिफ होगा सवाल नंबर 2 का और सवाल नंबर 2 में जुज़ बे आएगा। अशार आएंगे गज़ल से, 3 देगा, 3 के 3 ही करने हैं। नंबर ऐसे देता है कि एक शायर के नाम का नंबर है, 3-3 नंबर हर शेर के हैं और कुल नंबर 10 बनते हैं। टोटल इस सवाल के नंबर 20 बने, हिस्सा अलिफ के 10 और हिस्सा बे के 10। 20 नंबर का सवाल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें इसको 40 मिनट के अंदर वाइंड अप कर दें। अगर आप इससे ज़्यादा इसको वक्त देंगे तो आपका बाकी पेपर रह जाएगा। तीसरा सवाल इक्तबासात का होगा। इक्तबास देगा, पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। अलिफ और बे 2 जुज़ देगा, 1 जुज़ करना है, 1 चॉइस में है। आपको इसमें से चॉइस मिलेगी। आपको 1 नंबर सबक के उन्वान से हासिल करना है, 1 मुसन्निफ़ के नाम से और 3 नंबर का आपको सियाक़ो सबाक पूछता है। ये पैराग्राफ की तशरीह में ही दर्ज करना होता है, तशरीह लिखने से पहले, ये अलग से सवाल नहीं है। और 10 नंबर की तशरीह है, लिहाजा कुल नंबर आपको 15 मिलेंगे इसके। कोशिश करें इसको भी आधे घंटे के अंदर आप मुकम्मल कर दें।
اس سوال کو آدھے گھنٹے میں اور ان دونوں سوالوں کو 40 منٹ کے اندر مکمل کریں تو یہ تقریباً آپ کا 1 گھنٹہ 10 منٹ پیپر کے استعمال ہو جائیں گے۔ باقی آپ کو 10 نمبر کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، سبقی خلاصہ ہوگا، سبق سے 10 نمبر کا خلاصہ دے گا، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوگا اور 9 نمبر خلاصے کے ہوں گے۔ 2 خلاصے پوچھے گا، یعنی کہ 2 عنوانات پہ خلاصے ہوں گے، آپ نے کسی ایک کو چوائس میں کرنا ہوتا ہے، ایک چھوڑ دینا ہے، لہٰذا آپ کو یہ 10 نمبر کا سوال ہے، 20 منٹ کے اندر اس کو وائنڈ اپ کریں اور آپ کا اسی کے ساتھ 1.5 گھنٹہ مکمل ہو جائے گا۔ ان کے خلاصے اور خط کو کوشش کریں ان 2 سوالوں کو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کر دیں، کیونکہ خط آپ کو 10 نمبر کا آتا ہے، کم سے کم 1 صفحہ لکھنا ہوتا ہے، نظم کا خلاصہ زیادہ سے زیادہ 14 سطور یا 15 سطور کے اندر مکمل ہوتا ہے، کم سے کم آپ نظم کی جو سطور ہیں وہ 8 سے 9 درج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خط کو 1 صفحہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پہ مشتمل آپ کو مواد درکار ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں سوالوں کو کوشش کریں آپ 20 منٹ دیں، اس حساب سے آپ کا کوئی 2 گھنٹے تقریباً مکمل ہوں گے۔ آدھے گھنٹے میں بھی اگر اس کو آپ نے مکمل کیا تو آپ جو ہے وہ اپنے پیپر میں مضمون نویسی کے لیے کوئی 30-40 منٹ بچا لیں گے۔ لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے معروضی سے، اگر آپ کو پہلے انشائیہ مل جاتا ہے، معروضی کے ساتھ ہی کبھی کبھی ممتحن دے دیتے ہیں، جلدی دے دیتے ہیں، تو معروضی کو جلدی سے مکمل کریں اور اپنے اس پیپر کو شروع کریں اور ان تمام سوالات میں سے کوئی 4-4 5-5 منٹ بچائیں یا کوشش کریں خط اگر آ جائے پیپر میں تو آپ کو 10 نمبر کا خط ہے 10 منٹ کے اندر مکمل کرنا ہے، نظم کا خلاصہ 5 منٹ میں، 15 منٹ یہ استعمال ہوں گے، باقی آپ کو 50 منٹ مضمون کے لیے مل جائیں گے۔ جب آپ مضمون نویسی کو 50 منٹ میں مکمل کرتے ہیں تو آپ اچھے سے مواد لکھ جاتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ کمزور ہوتے ہیں کم سے کم 5 صفحات ضرور لکھا کریں اور جو اچھے طالب علم ہیں وہ کوشش کریں کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 9 10 11 صفحات ضرور لکھیں۔ 9 لکھ لیں تو بھی اچھا ہے، 10 لکھیں، 11 لکھیں، لیکن 11 سے زیادہ لکھنا کوئی مناسب بات نہیں ہے کیونکہ اس کے کوئی اضافی نمبر نہیں ملیں گے۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں مضمون کے لیے آپ کو پیپر میں 50 منٹ کم سے کم ہونے چاہیے۔ میں کافی سالوں سے جو آپ بیتی کا سوال ہے وہ آیا نہیں ہے، مگر آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ اس کا بھی ہمارا لیکچر ہو چکا ہے کیونکہ آ بھی سکتا ہے اور جب آئے گا تو خط نہیں آئے گا، آپ کو تب تھوڑا سا زیادہ ٹف رہ جاتا ہے کیونکہ آپ بیتی کے کم سے کم 3 صفحات لکھنے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے پیپر میں آپ بیتی نہ آئے، خط آئے، لہٰذا خط کو ضرور آپ نے 10-12 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کرنے کی پریکٹس کلاسز میں کرنی ہے تاکہ آپ کو مضمون کے لیے وقت بچ سکے۔ میں بار بار مضمون کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مضمون ایک لمبا سوال ہے اور زیادہ نمبروں کا سوال ہے، اس کے بغیر ہمارے پیپر میں اچھے نمبر نہیں آتے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر لیکچر پسند آیا ہے تو لیکچر کو شیئر کریں، لائک کریں اور ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔